हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, वो भी बिल्कुल अकेले। मामा वापस हो चुके हैं, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आलू छिल दिए हैं और यहाँ पे मैं उन्हें कट कर रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे इन सबको कट करने के बाद। हमारे फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। उसके ऊपर नमक डाल दिया है और साथ में हमारे साथ अनारदाने की चटनी। तो पापा को टेस्ट कराते हैं। मस्त। इतना ही। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे बने हैं। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप घर आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।